Berikut merupakan visualisasi dari mesin 3D print. Berikut adalah PLA yang akan menjadi bahan untuk digunakan dalam proses mengeprint part ornamen. Dan berikut adalah desain ornamen yang dibuat menggunakan software SolidWorks. Pada SolidWorks, format desain ornamen diubah menjadi .stl agar dapat dimasukkan pada software Ultimaker Cura. Setelah diubah, maka desain dapat dimasukkan pada software Ultimaker Cura. Dan berikut adalah software dari Ultimaker Cura. Pada Ultimaker Cura, desain dimasukkan. Setelah itu, klik slice dan dapat dilihat bahwa waktu print akan selama 45 menit. Setelah itu, ornamen diatur mulai dari infill, support, dan lainnya. Setelah selesai diatur, maka file ornamen dimasukkan ke dalam SD card dalam format G-code. Setelah itu, SD card dimasukkan ke dalam slot mesin 3D print. Setelah itu, atur leveling kedua sebelum proses pengeprintan ornamen. Berikut merupakan proses leveling. Setelah mengatur leveling, selanjutnya adalah melakukan print dengan memilih part ornamen pada layar. Selanjutnya, klik print. Maka dapat dilihat bahwa waktu proses adalah 45 menit. Berikut adalah tahapan pertama, yaitu pembuatan draft dari part ornamen. Berikut adalah proses dari pengeprintan part ornamen, di mana PLA dipanaskan pada nozzle dengan suhu sebesar 195 derajat Celcius. Pada badan nozzle bergerak secara otomatis mengikuti desain yang telah dibuat. Kemudian, proses tersebut dilakukan hingga proses tersebut membentuk menjadi part ornamen. Setelah 45 menit, maka part ornamen telah selesai di print. Berikut adalah hasilnya. Untuk mengambil part ornamen dari bed 3D print, maka menggunakan tools yaitu Backscope. Setelah terambil, maka raf bisa dilepas dari badan ornamen. Dan berikut adalah hasil dari pengeprintan part ornamen menggunakan mesin 3D print. Berikut merupakan area iron base yang akan dihaluskan menggunakan mesin gerinda. Berikut merupakan mesin gerinda. Ini bagian dari mata gerinda dan tombol on-off. Setelah itu, ambil mesin gerinda. Pastikan kabel dari mesin gerinda tidak di depan operator, sehingga tepatkan kabel di belakang operator agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Setelah itu, tekan tombol on ke atas untuk menyalakan mesin gerinda. Setelah dinyalakan, maka mesin gerinda menyala. Proses tersebut dilakukan dengan menempatkan mata gerinda berada di bagian ujung garis saat menghaluskan area iron base. Maka dapat dilihat berikut adalah proses penghalusan iron base menggunakan mesin gerinda. Apabila telah selesai, maka matikan mesin gerinda. Setelah itu, nyalakan mesin las dengan tegangan sebesar 230 voltase. Setelah itu, lakukan penstabilan dari elektroda terhadap logam induk untuk menghasilkan panas yang baik. Setelah itu, dapat dilakukan percobaan dalam pengelasan part iron base dengan hanger.
Pengelasan dilakukan dari sisi lingkaran iron base. Apabila masih belum bisa stabil, maka dilakukan penstabilan kembali pada logam induk dengan menggesekkan elektroda secara berkala. Setelah itu, dapat melakukan pengelasan pada part iron base dengan hanger. Maka dapat dilihat berikut adalah hasil pengelasan, yaitu penggabungan part iron base dengan hanger. Setelah itu, matikan tegangan ke angka 0 kembali. Selanjutnya dilakukan proses pemaluan. Karena proses pemaluan ini bertujuan agar tidak adanya kerak atau scrap dari hasil pengelasan. Selanjutnya, buka ragum dengan pengunci ragum untuk mengambil part setelah dilas. Dan berikut adalah hasil pengelasan dari part iron base dengan part hanger menjadi penggantung. Berikut adalah hasil pengelasan atau assembly dari part iron base dengan part hanger menjadi penggantung. Setelah jelas, maka perlu dihaluskan menggunakan mesin gerinda. Proses pertama, masukkan part assembly ke dalam ragum, lalu putar penjepit ragum ke arah kanan operator untuk menjepit part assembly. Pastikan part assembly terkunci dengan kuat pada ragum. Setelah itu, nyalakan mesin gerinda dengan menekan tombol on ke atas. Setelah mesin menyala, maka proses dilakukan dengan mengenai ujung mata gerinda ke bagian area yang dilas. Percikan api menandakan bahwa adanya gesekan antara mata gerinda dengan area besi yang dihaluskan. Dan berikut merupakan proses dari penghalusan pada mesin gerinda. Dan dapat dilihat bahwa area yang telah dilas dihaluskan agar tidak adanya sisa scrap seperti kerak dari hasil pengelasan. Setelah selesai, maka matikan mesin gerinda dan putar mata gerinda agar berhenti. Setelah itu, buka ragum dengan memutar pengunci ragum ke arah kiri operator. Lalu, part assembly dapat diambil dari ragum. Dan berikut adalah hasil dari penghalusan pada mesin gerinda. Pada proses lain membutuhkan beberapa hal, yaitu part assembly, MDF, setelah itu adalah part ornamen, dan yang terpenting adalah lem G. Proses pertama pengeleman dilakukan pada MDF dan iron base. Maka berikan lem G pada area iron base secara merata, mulai dari ujung, tengah, hingga sudut-sudut dari iron base. Berikan hingga merata. Setelah merata, maka letakkan MDF pada iron base. Dan berikut adalah hasil pengeleman MDF dengan iron base. Proses kedua adalah pengeleman antara ornamen dengan iron base, yaitu dengan cara memberikan lem G pada iron base. Setelah itu, letakkan ornamen pada area yang dilem. Pastikan ornamen menempel dengan kuat. Dan berikut merupakan produk penggantung kunci. And here is figure of 3D print machine. Here is a PLA, which will be the material to be used in the process of printing the ornament part. And here is the ornament design made using SolidWorks software. And here is the ornament design made using SolidWorks software. In SolidWorks, ornament design format is changed to HTL so that it can be entered in the Ultimaker Cura software. And here is the Ultimaker Cura software. Design is included in the Ultimaker Cura. After that, click Slice, and it can be seen that the 3D print time will be 45 minutes. After that, ornamental set form.
the infill, support, etc. After completion, set the ornament, then the file was added to the SD card in a format G-code. After that, the SD card includes 2 3D print slots. After that, do the second set leveling before the printing process ornament. And here is the process leveling. After the leveling, next is to print by selecting the part ornament on the screen. Then click print. Then it can be seen that the processing time is 45 minutes. The following is the first stage is making the raft. And here is process the making the raft. After that, making the frame from the ornament. And here's the process of printing the ornament part where the PLA is heated on the nozzle with a temperature of 195 degrees Celsius. And here is the process 3D print machine. Then the finishing process. Because after 45 minutes the ornament part has finished printing, and here the result. To take the ornament part from the 3D print bed, use the tools namely shuffle backers. 1 second, the raft can be removed from the body of the ornament, and here the result of the ornament part printing using a 3D print. The following is an area, the iron base, that will be smoothed using a grinding machine. Here is the grinding machine. This is part of the grinding wheel and the on-off button. The first process is to place the iron base on the vise. Then turn the vise lock to the rack of the operator vertically until the vise clamps the iron base strongly. After that, take the grinding machine. Make sure the cable from the grinding machine is not in front of the operator, so that the cable is aligned behind the operator to avoid work accidents. After that, press the on button up to turn on the grinding machine. Then the grinding machine turns on. This process is done by placing the grinding wheel at the end of the line while smoothing the iron base area. Then it can be seen below is the process of refining the iron base using a grinding machine. And when finished, turn off the grinding machine. Here the hanger and iron base part. The first process, insert the hanger part into the vise by turning the visor to the operator's right. After that, put the iron base to assemble the hanger part. The second process, clamp the welding clamp on the welding table. After that, turn the voltage regulation wheel purpose into adjust the voltage in the welding process by 3.2. Here the electrode handle and electrodes, where the electrodes are clamped to the handle of the electrode. After the turn on the welding machine with a voltage of 230 voltage. After that, do the stabilization of the electrode against the base metal to produce a good head. And here is a view of electrodes that has been stabilized and ready to weld iron base with hanger. Then do experiment in welding iron base part with hanger. Welding is done from the circle side of the iron base. If it is still not stable, then the base metal is restabilized by rubbing the electrode periodically. After that, you can do welding on the iron base part with a hanger. Then it can be seen the following is the result of welding
namely, assembly the iron base part with a hanger. After that, turn up the voltage to 0 again. This hammering process I am to prevent crash of scrap from welding. After that, open the vise with a vise lock to take apart after it has been welded. And here the welding result from part iron base with a hanger part. And here the welding result is assembly between iron base and hanger part. After welding, it needs to be smooth using a grinding machine. The first process is to insert the assembly part into the vise, then turn the vise clamp to the right to clamp the assembly part. Make sure the assembly part is locked strongly on the vise. After that, turn on the grinding machine. After the machine is running, the process is carried out by heating the tip of the grinding wheel to the welded area. Spark indicate that there is friction between the grinding wheel and the area of the metal being grinded. Here is the process of the grinding machine. It can be used in the area that has been welded is smooth so that there is no scrap result sarcastic from welding. After that, press the up button down to turn off the grinding machine. After that, open the vise bay, turn the vise lock to the left. Then, the assembly part can be taken out of the vise. And here is a result of smoothing the grinding machine. In the process of glue, need something that no part of assembly part, MDF, ornament, and most importantly is G-glue. First process is carried out on MDF the iron base. Then apply G-glue to the iron base area evenly starting from the end middle to the corner of the iron base. Give evenly. After evenly, then put the MDF on the iron base. Make sure the MDF is strongly. And here's the result of gluing MDF with the iron base. The second process is gluing the ornament with the iron base by applying glue the iron base. After that, place the ornament on the glued area. Make sure the ornament sticks strongly. And here is the final the keychain product.